श्रीमयूराचलक्षेत्रे कार्तिकेयकरुणामृतराशे कार्तिकेययतहृदा तव पूजा पूर्तये भवति वाञ्छितपङ्क्ते कीर्तये च रचिता मनुजेन अत्यन्तपापकर्मा मत्तुल्यो नास्ति भूतले गुहभो पूरयसि यदि मदिष्टं चित्रं लोकस्य जायते भूरि कारागृहस्थितं यश्चक्रे लोकेशमपि विधातारं तमनुलङ्घितशासनमनिशं प्रणमामि षण्मुखं मोदात् नाहं मन्त्रजपं ते सेवा सपर्यां वा नैसर्गिक्या कृपया मदभीष्टं पूरयाशु तद्गुहभो निखिलानपि मम मन्तून् सहसे नैवात्र संशय कश्चित् यस्मात् सह मानसुतस्त्वमसि कृपावारिधि षडास्य विभो यदि मद्वाञ्छितदाने शक्तिर्नास्तीति षण्मुखब्रूषे तदनृतमेव स्यात्येवाक्यं शक्तिं दधासि यत्पाणौ मयूरस्य पत्रे प्रलम्बं पदाब्जं दधानं ककुद्येव तस्यापरं च सुरेन्द्रस्य पुत्र्या च वल्या च पार्श्वद्वयं भासयन्तं षडास्यं भजेऽहम् विवेकं विरक्तिं शमादेश्च षट्कं मुमुक्षां च दत्त्वा षडास्याशु मह्यं विचारे च बुद्धिं दृढां देहि वल्ली सुरेन्द्रात्मजा श्लिष्टवर्ष्मन्नमस्ते सुरेशानपुत्री पुलिन्देशकन्या समाश्लिष्टपार्श्वं कृपावारिराशिं मयूराचलाग्रे सदा वासशीलं सदानन्ददं नौमि षड्वक्त्रमीशम् स्वभक्तैर्महाभक्तितः पक्वदेहान्तमानीय दूरात् पुरा स्थापितान्यः क्षणाकुक्कुटादीन् पुनः प्राणयुक्तान् करोति स्म तं भावयेऽहं षडास्यम् रवजितपरपुष्टरव स्वरधिपपुत्री मनोब्जशिशुभानो पुरतो भव मम शीघ्रं पुरहरमोदाब्धिपूर्णिमाचन्द्र शतमखमुखसुरपूजित नतमतिदानप्रचण्डपदसेव श्रितजनदुःखविभेदव्रत धृतकङ्कण नमोऽस्तु गुहतुभ्यं वृष्टिं प्रयच्छ षण्मुखमय्यपि पापे कृपां विधयाशु सुकृतिषु करुणाकरणे का वा श्लाघा भवेत्तव भो महीजलद्यष्टतनो पुराणां हरस्य पुत्रप्रणतार्तिहारिन् प्रपन्नतापस्य निवारणाय प्रयच्छ वृष्टिं गुहषण्मुखाशु पादाब्जनम्राखिलदेवताले सुदामसम्भूषितकम्बुकण्ठ सौदामनीकोटिनिभाङ्गकान्ते प्रयच्छ वृष्टिं गुहषण्मुखाशु शिखिस्थिताभ्यां रमणीमणिभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां परिसेव्यमानं स्वयं शिखिस्थं करुणासमुद्रं सदा षडास्यं हृदि भावयेऽहम् भूयाद्भूत्यै महत्यै भवतनु जननश्चूर्णितक्रौञ्चशैलो लीलासृष्टाण्डकोटिकमलभव मुखस्तूयमानात्मकार्तिः वल्ली देवेन्द्रपुत्री हृदय सरसिजप्रातरादित्यपुञ्जः कारुण्यपारावारान्निधिर गतनयामोदवाराशिचन्द्रः श्रीमयूराचलक्षेत्रे कार्तिकेयकरुणामृतराशे कार्तिकेययतहृदा तव पूजा पूर्तये भवति वाञ्छितपङ्क्ते
कीर्तये च रचिता मनुजेन अत्यन्तपापकर्मा मत्तुल्यो नास्ति भूतले गुहभो पूरयसि यदि मदिष्टं चित्रं लोकस्य जायते भूरि कारागृहस्थितं यश्चक्रे लोकेशमपि विधातारं तमनुलङ्घितशासनमनिशं प्रणमामि षण्मुखं मोदात् नाहं मन्त्रजपं ते सेवां सपर्यां वा नैसर्गिक्या कृपया मदभीष्टं पूरयाशु तद्गुहभो निखिलानपि मम मन्तून् सहसे नैवात्र संशय कश्चित् यस्मात् सह मानसुतस्त्वमसि कृपावारिधि षडास्य विभो यदि मद्वाञ्छितदाने शक्तिर्नास्तीति षण्मुखब्रूषे तदनृतमेव स्यात्येवाक्यं शक्तिं दधासि यत्पाणौ मयूरस्य पत्रे प्रलम्बं पदाब्जं दधानं ककुद्येव तस्यापरं च सुरेन्द्रस्य पुत्र्या च वल्या च पार्श्वद्वयं भासयन्तं षडास्यं भजेऽहम् विवेकं विरक्तिं शमादेश्च षट्कं मुमुक्षां च दत्त्वा षडास्याशु मह्यं विचारे च बुद्धिं दृढां देहि वल्ली सुरेन्द्रात्मजा श्लिष्टवर्ष्मन्नमस्ते सुरेशानपुत्री पुलिन्देशकन्या समाश्लिष्टपार्श्वं कृपावारिराशिं मयूराचलाग्रे सदा वासशीलं सदानन्ददं नौमि षड्वक्त्रमीशम् स्वभक्तैर्महाभक्तितः पक्वदेहान्तमानीय दूरात् पुरा स्थापितान्यः क्षणाकुक्कुटादीन् पुनः प्राणयुक्तान् करोति स्म तं भावयेऽहं षडास्यम् रवजितपरपुष्टरव स्वरधिपपुत्री मनोब्जशिशुभानो पुरतो भव मम शीघ्रं पुरहरमोदाब्धिपूर्णिमाचन्द्र शतमखमुखसुरपूजित नतमतिदानप्रचण्डपदसेव श्रितजनदुःखविभेदव्रत धृतकङ्कण नमोऽस्तु गुहतुभ्यं वृष्टिं प्रयच्छ षण्मुखमय्यपि पापे कृपां विधयाशु सुकृतिषु करुणाकरणे का वा श्लाघा भवेत्तव भो महीजलद्यष्टतनो पुराणां हरस्य पुत्रप्रणतार्तिहारिन् प्रपन्नतापस्य निवारणाय प्रयच्छ वृष्टिं गुहषण्मुखाशु पादाब्जनम्राखिलदेवताले सुदामसम्भूषितकम्बुकण्ठ सौदामनीकोटिनिभाङ्गकान्ते प्रयच्छ वृष्टिं गुहषण्मुखाशु शिखिस्थिताभ्यां रमणीमणिभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां परिसेव्यमानं स्वयं शिखिस्थं करुणासमुद्रं सदा षडास्यं हृदि भावयेऽहम् भूयाद्भूत्यै महत्यै भवतनु जननश्चूर्णितक्रौञ्चशैलो लीलासृष्टाण्डकोटिकमलभव मुखस्तूयमानात्मकार्तिः वल्ली देवेन्द्रपुत्री हृदय सरसिजप्रातरादित्यपुञ्जः कारुण्यपारावारान्निधिर गतनयामोदवाराशिचन्द्रः श्रीमयूराचलक्षेत्रे कार्तिकेयकरुणामृतराशे कार्तिकेययतहृदा तव पूजा पूर्तये भवति वाञ्छितपङ्क्ते कीर्तये च रचिता मनुजेन अत्यन्तपापकर्मा मत्तुल्यो नास्ति भूतले गुहभो पूरयसि यदि मदिष्टं चित्रं लोकस्य जायते भूरि
कारागृहस्थितं यश्चक्रे लोकेशमपि विधातारं तमनुलङ्घितशासनमनिशं प्रणमामि षण्मुखं मोदात्। नाहं मन्त्रजपं ते सेवां सपर्यां वा नैसर्गिक्या कृपया मदभीष्टं पूरयाशु तद्गुहभो। निखिलानपि मम मन्तून् सहसे नैवात्र संशय कश्चित्, यस्मात् सह मानसुतस्त्वमसि कृपावारिधि षडास्य विभो। यदि मद्वाञ्छितदाने शक्तिर्नास्तीति षण्मुखब्रूषे, तदनृतमेव स्यात्ये वाक्यं शक्तिं दधासि यत्पाणौ। मयूरस्य पत्रे प्रलम्बं पदाब्जं दधानं ककुद्येव तस्यापरं च, सुरेन्द्रस्य पुत्र्या च वल्या च पार्श्वद्वयं भासयन्तं षडास्यं भजेऽहम्। विवेकं विरक्तिं शमादेश्च षट्कं मुमुक्षां च दत्त्वा षडास्याशु मह्यं। विचारे च बुद्धिं दृढां देहि वल्ली सुरेन्द्रात्मजा श्लिष्टवर्ष्मन्नमस्ते। सुरेशानपुत्री पुलिन्देशकन्या समाश्लिष्टपार्श्वं कृपावारिराशिं। मयूराचलाग्रे सदा वासशीलं सदानन्ददं नौमि षड्वक्त्रमीशम्। स्वभक्तैर्महाभक्तितः पक्वदेहान्तमानीय दूरात् पुरा स्थापितान्यः, क्षणाकुक्कुटादीन् पुनः प्राणयुक्तान् करोति स्म तं भावयेऽहं षडास्यम्। रवजितपरपुष्टरव स्वरधिपपुत्री मनोब्जशिशुभानो, पुरतो भव मम शीघ्रं पुरहरमोदाब्धिपूर्णिमाचन्द्र। शतमखमुखसुरपूजित नतमतिदानप्रचण्डपदसेव, श्रितजनदुःखविभेदव्रत धृतकङ्कण नमोऽस्तु गुहतुभ्यं। वृष्टिं प्रयच्छ षण्मुखमय्यपि पापे कृपां विधयाशु। सुकृतिषु करुणाकरणे का वा श्लाघा भवेत्तव भो। महीजलद्यष्टतनो पुराणां हरस्य पुत्रप्रणतार्तिहारिन्, प्रपन्नतापस्य निवारणाय प्रयच्छ वृष्टिं गुह षण्मुखाशु। पादाब्जनम्राखिलदेवताले सुदामसम्भूषितकम्बुकण्ठ, सौदामनीकोटिनिभाङ्गकान्ते प्रयच्छ वृष्टिं गुह षण्मुखाशु। शिखिस्थिताभ्यां रमणीमणिभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां परिसेव्यमानं, स्वयं शिखिस्थं करुणासमुद्रं सदा षडास्यं हृदि भावयेऽहम्। भूयाद्भूत्यै महत्यै भवतनु जननश्चूर्णितक्रौञ्चशैलो, लीलासृष्टाण्डकोटिकमलभव मुखस्तूयमानात्मकार्तिः। वल्ली देवेन्द्रपुत्री हृदय सरसिजप्रातरादित्यपुञ्जः, कारुण्यपारावारान्निधिर गतनयामोदवाराशिचन्द्रः। श्रीमयूराचलक्षेत्रे कार्तिकेयकरुणामृतराशे, कार्तिकेययतहृदा तव पूजा। पूर्तये भवति वाञ्छितपङ्क्ते, कीर्तये च रचिता मनुजेन। अत्यन्तपापकर्मा मत्तुल्यो नास्ति भूतले गुहभो। पूरयसि यदि मदिष्टं चित्रं लोकस्य जायते भूरि। कारागृहस्थितं यश्चक्रे लोकेशमपि विधातारं, तमनुलङ्घितशासनमनिशं प्रणमामि षण्मुखं मोदात्।
नाहं मन्त्रजपं ते सेवां सपर्यां वा नैसर्गिक्या कृपया मदभीष्टं पूरयाशु तद्गुहभो। निखिलानपि मम मन्तून् सहसे नैवात्र संशय कश्चित् यस्मात् सह मानसुतस्त्वमसि कृपावारिधि षडास्य विभो। यदि मद्वाञ्छितदाने शक्तिर्नास्तीति षण्मुखब्रूषे तदनृतमेव स्यात्ये वाक्यं शक्तिं दधासि यत्पाणौ। मयूरस्य पत्रे प्रलम्बं पदाब्जं दधानं ककुद्येव तस्यापरं च सुरेन्द्रस्य पुत्र्या च वल्या च पार्श्वद्वयं भासयन्तं षडास्यं भजेऽहम्। विवेकं विरक्तिं शमादेश्च षट्कं मुमुक्षां च दत्त्वा षडास्याशु मह्यं। विचारे च बुद्धिं दृढां देहि वल्ली सुरेन्द्रात्मजा श्लिष्टवर्ष्मन्नमस्ते। सुरेशानपुत्री पुलिन्देशकन्या समाश्लिष्टपार्श्वं कृपावारिराशिं। मयूराचलाग्रे सदा वासशीलं सदानन्ददं नौमि षड्वक्त्रमीशम्। स्वभक्तैर्महाभक्तितः पक्वदेहान्तमानीय दूरात् पुरा स्थापितान्यः क्षणाकुक्कुटादीन् पुनः प्राणयुक्तान् करोति स्म तं भावयेऽहं षडास्यम्। रवजितपरपुष्टरव स्वरधिपपुत्री मनोब्जशिशुभानो पुरतो भव मम शीघ्रं पुरहरमोदाब्धिपूर्णिमाचन्द्र। शतमखमुखसुरपूजित नतमतिदानप्रचण्डपदसेव श्रितजनदुःखविभेदव्रत धृतकङ्कण नमोऽस्तु गुहतुभ्यं। वृष्टिं प्रयच्छ षण्मुखमय्यपि पापे कृपां विधयाशु। सुकृतिषु करुणाकरणे का वा श्लाघा भवेत्तव भो। महीजलद्यष्टतनो पुराणां हरस्य पुत्रप्रणतार्तिहारिन् प्रपन्नतापस्य निवारणाय प्रयच्छ वृष्टिं गुह षण्मुखाशु। पादाब्जनम्राखिलदेवताले सुदामसम्भूषितकम्बुकण्ठ सौदामनीकोटिनिभाङ्गकान्ते प्रयच्छ वृष्टिं गुह षण्मुखाशु। शिखिस्थिताभ्यां रमणीमणिभ्यां पार्श्वस्थिताभ्यां परिसेव्यमानं स्वयं शिखिस्थं करुणासमुद्रं सदा षडास्यं हृदि भावयेऽहम्। भूयाद्भूत्यै महत्यै भवतनु जननश्चूर्णितक्रौञ्चशैलो लीलासृष्टाण्डकोटिकमलभव मुखस्तूयमानात्मकार्तिः। वल्ली देवेन्द्रपुत्री हृदय सरसिजप्रातरादित्यपुञ्जः कारुण्यपारावारान्निधिर गतनयामोदवाराशिचन्द्रः। इति शृङ्गेरी श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनवनृसिंहभारती स्वामिभिः विरचितं श्रीकार्तिकेयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।